أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, इंशाअल्लाह आज हम दुआए क़ुनूत सीखेंगे। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुक, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुक वनस्तग़फ़िरुक 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 ونؤمن بك ونؤمن بك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونتوكل عليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونثني عليك الخير ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونشكرك ولا نكفرك ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك ونخلع ونترك ونخلع ونترك من يفجرك من يفجرك من يفجرك اللهم إياك اللهم إياك اللهم إياك نعبد ولك نعبد ولك نعبد ولك نصلي 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 ونسجد إليك ونسجد إليك ونسجد إليك نسعى ونحفد نسعى ونحفد نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونرجو رحمتك ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ونخشى عذابك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق بالكفار ملحق بالكفار ملحق اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق इलाही हम तुझसे मदद चाहते हैं और तुझसे मुआफ़ी मांगते हैं
और तुझ पर ईमान लाते हैं और तुझ पर भरोसा रखते हैं और तेरी बहुत अच्छी तारीफ़ करते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरी नाशुक्री नहीं करते और अलग करते हैं और छोड़ते हैं उस शख्स को जो तेरी नाफरमानी करे। इलाही हम तेरी इबादत करते हैं और तेरे ही लिए नमाज पढ़ते हैं और सजदा करते हैं और तेरी ही तरफ दौड़ते और ख़िदमत के लिए हाजिर होते हैं और तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं और तेरे अज़ाब से डरते हैं। बेशक तेरा अज़ाब काफिरों को मिलने वाला है।